बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 4 मार्च और दिन है आज बुध का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल का लेते हैं जायज़ा। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त एक ही है जिसने हमारे पूरे रीजन को जंग में घेर लिया है। मिडल ईस्ट को, इस्लामी ममालिक को और पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में आपको मालूम है कि ईरान में जंग चल रही है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। तो 3 मुल्क हैं, हमसाया मुल्क हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। तीनों मुल्क इस वक्त हालत जंग में हैं। जबकि दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान पर हमलावर हैं और ईरान जवाबन तकरीबन 12-13 मुल्कों पर हमला आवर है। और इस वक्त मजमूई तौर पर इस वक्त दोनों तरफ, ईरान के अंदर भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से भी हजारों मिसाइल दागे गए हैं, हजारों मिसाइल। और अब तक तकरीबन 4 दिन के अंदर अंदर 2000 फिजाई हमले हो चुके हैं ईरान में। और अगर इन 2000 फिजाई हमलों को हम 4 दिन में तकसीम करें, 96 आवर्स में तकसीम करें, 96 घंटों में, तो हर 3 मिनट के बाद ईरान पर एक हमला हो रहा है। हर 3 मिनट के बाद एक हमला, और हर 1 घंटे में 20 हमले हो रहे हैं। और मजमूई तौर पर अमेरिका ने कहा है कि हम 2000 मिसाइल दाग चुके हैं अमेरिका और इसराइल की तरफ से। तो 4 दिन में अभी तक ईरान जो है वो बदस्तूर कायम दायम है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही ईरान ने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें ईरान ने मुज़ाकरात से भी अब इनकार कर दिया है। और ये हमले जो हो रहे हैं इसमें ईरान और इसराइल के अंदर बहुत तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहरों में हमले हो रहे हैं। मेरी बात हुई कुछ दोस्तों से, तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त इसराइल की जो सड़कें हैं वो वीरान हैं। और हर हर कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि बजते हैं सायरन और पूरी आबादी जो है वो अंडरग्राउंड बंकर्स में चली जाती है। वहाँ के जो सिफारतकार हैं वो बिल्कुल वहाँ पे भी हू का आलम है और उनको भी कहा गया है कि बिल्कुल आप बाहर नहीं निकलेंगे। आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। इसराइल की फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद, कारोबारी मराकज़ बंद, तिजारती मराकज़ बंद, एयरपोर्ट्स बंद। और इसी तरीके से अब अगर आप मिडल ईस्ट में आ जाएँ, तो मिडल ईस्ट में यूएई, अबू धाबी, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात, आपका कुवैत, बहरीन, उर्दन, लेबनान, उसके साथ ही आपका कुवैत के साथ कतर, ये सब के सब सऊदी अरब, ये शदीद तरीन मुतासरा ममालिक में हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन में शामिल हैं वो है मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई। और यूएई पर तकरीबन ईरान की तरफ से अब तक 1000 मिसाइल दागे जा चुके हैं। 1000 मिसाइल या ड्रोन हमले जो हैं वो हुए हैं 1000 के करीब। तो घुमसान का रन पड़ा हुआ है, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई है और सूरत हाल को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो जो तसव्वुर किया जा रहा था, जो अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने खास तौर पे और नेतन्याहू ने जो एक असेसमेंट की थी, जो अंदाजे लगाए थे और जो बताया गया था, उसका उश्रे अशीर भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। यानी कि उनको 10वां हिस्सा तो क्या, उनको 1% भी अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया है। उन्होंने शहीद कर दिया ईरान के सुप्रीम लीडर को, रूहानी लीडर को। और उनकी शहादत के बाद अमेरिका ने और नेतन्याहू ने, जो जिसको वो सबसे बड़ा अपना दुश्मन समझते थे और उनका ख्याल था जैसे ही आयतुल्लाह खामनाई जो हैं उनको हम मार देंगे तो उसके बाद ईरान में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा और अवाम बाहर निकल आएगी, ईरानी अवाम। और उसके बाद वहाँ पे फौजी बगावत हो जाएगी, सब के सब हाथ पांव फूल जाएंगे। रजा पहलवी बाहर बैठे थे, उनकी फ्लाइट तैयार थी, वो बगावत के लिए कह रहे थे, ईरान की फौज को कह रहे थे कि उठ खड़े हों, हथियार फेंक दें। सदर ट्रंप भी बार बार कह रहे थे कि क्या हथियार फेंक दें और अवाम को कह रहे थे उठ खड़े हों, लेकिन उसमें से कुछ भी ना हो सका। और
جو ایران کی قیادت ہے، ان کا جو سسٹم ہے، جو ادارے مضبوط ہیں، وہ قائم دائم رہے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ اداروں کی مضبوطی، کیونکہ دیکھیں افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، افراد اہم نہیں ہوتے اگر آپ کسی بھی ملک کا سسٹم مضبوط ہے، اس کا ادارہ مضبوط ہے، اس کا انفراسٹرکچر مضبوط ہے، جو ان کی ریاستی مشینری جسے کہتے ہیں، اور چین آف کمانڈ موجود ہے اور ترتیب سے رکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کہ یہ اس طرح کے حملے جو ہیں وہ آپ کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ شخصیات وہ کہتے ہیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو، کیونکہ وہ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تگڑا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ناگزیر ہوں اور مجھے جاری و ساری رہنا چاہیے۔ وہ ایکسٹینشن بھی لے چکے ہیں، وہ 2 دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری بھی لے چکے ہیں، اور وہ خارجہ پالیسی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، داخلہ پالیسی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ افغانستان کا معاملہ خود دیکھوں گا، ایران کا معاملہ خود دیکھوں گا، امریکہ کے ساتھ ڈیل خود کروں گا، چائنا کے ساتھ بھی میں ہی کروں گا، رشیا کے ساتھ بھی میں ہی کروں گا، انڈیا کے ساتھ بھی میں ہی کروں گا، داخلہ پالیسی بھی میں نے دیکھنی ہے، خارجہ پالیسی بھی میں نے دیکھنی ہے، معیشت کو بھی میں نے دیکھنا ہے، میڈیا کو بھی میں نے دیکھنا ہے، جوڈیشری کو بھی میں نے دیکھنا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے ان کو سیکھنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے ایران سے، کہ جہاں ادارے مضبوط ہوتے ہیں وہاں پہ شخصیات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ یہی کچھ ہوا ایران میں، خاص طور پہ جب ایرانی سپریم لیڈر کو امریکہ نے جس کو بہت بڑی کامیابی تصور کیا تھا، وہی ان کی سب سے بڑی ناکامی تصور ہو گئی، اور ایران کے عوام یونائٹ ہو گئے۔ نہ صرف ایران کے عوام یونائٹ ہو گئے، بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے جو اہل تشیع تھے وہ سب کے سب جڑ گئے ہیں، اور ان میں ایک یونٹی دیکھنے میں آئی ہے، اور جو اختلافات تھے، جو بکھرے ہوئے تھے، وہ سب کے سب یونائٹ ہو گئے، اور اب لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور اس جنگ میں ایران کی آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ایران نے اپنی اسٹریٹجی کے تحت اس جنگ کو اتنا پھیلا دیا، اور اسی پہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ رپورٹس رکھوں گا، اسی پہ تنقید ہو رہی ہے۔ بریفنگ دی گئی امریکن کانگریس مین کو، اور ان کے سینیٹرز کو، کانگریس مین کو، اور وہاں کے انٹیلیجنسیا کو بریفنگ دی گئی، اور بریفنگ میں اس میں جو سب سے زیادہ تنقید ہوئی اور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ انتظامیہ نے بالکل ویژولائز نہیں کر سکے کہ اس لڑائی کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے، آفٹر شاکس ہوں گے، ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ اور انہوں نے پوری دنیا میں، اس وقت تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں ٹرمپ انتظامیہ نے اور نیتن یاہو نے مل کے امریکی مفادات کو اور امریکی تنصیبات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ آپ کا متحدہ عرب امارات UAE ہے، آپ کا کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، اور اردن ہے، آپ کے مختلف جو ہیں ممالک، ان سب میں جہاں جہاں ایران کے جو فوجی اڈے ہیں اور ایئر بیسز ہیں اور بحری اڈے ہیں، وہ سب کے سب، نہ صرف وہ سب کے سب آگے خطرے میں، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، بلکہ جو دنیا بھر میں ممالک میں سفارت خانے ہیں، امریکی سفارت خانے اور امریکن ڈپلومیٹس جو ہیں، وہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کویت میں بھی یہی ہوا، UAE میں بھی یہ ہوا، پاکستان میں 4 شہروں میں ایسا ہو چکا ہے، اور آپ کے عراق میں، کردستان میں ہو چکا ہے۔ تو ہر جگہ پہ امریکی سفارت خانوں کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں کے ڈپلومیٹس کو، تو اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے صدر ٹرمپ پہ کہ ان کی بالکل یہ جو ہے آپ کی پلاننگ جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں تھی۔ پھر دوسرا جو تنقید ہو رہی ہے، یہ بریفنگ جو ہوئی ہے اس میں آپ کو شارٹ سنوا دیتا ہوں کہ پہلے تو مارکو روبیو کا شارٹ سنوائیے گا، سیکرٹری خارجہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ ان کا سیکرٹری روبیو نے کہا کہ جناب بالکل ایران کے پاس میزائل ہیں، خطرناک ہیں، اور جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، تو پتہ چلا کہ اب سارے کے سارے ممالک جو ہیں begin to اس کو perceive a بات نہیں مان change in رہے۔ the ذرا scope and سنیے۔ in the intensity of these attacks as, frankly, the 2 most powerful air forces in the world
take apart this terroristic regime and defang it and take away its ability to threaten its neighbors or hide behind a zone of immunity that allows them to develop their nuclear ambitions. This terroristic, radical, cleric-led regime cannot be ever allowed to have nuclear weapons. We saw what they were willing to do to their own people. They were willing to slaughter their own people in the streets. Imagine what they would do to us. Imagine what they would do to others. Under President Trump, that will never, ever happen. ये हुआ जी। उसके बाद आए आपको जरा सुनाइएगा जी अमेरिकन सेनेटर जिन्होंने ब्रीफिंग अटेंड की और उसके बाद क्या बताया, सुनाइए जी जरा। डेमोक्रेट। This is Trump's war. This is a war of choice. He has no strategy. He has no end game. उन्होंने कहा जी कि ये ट्रंप की जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इस पे। और अगला सुनाइए जी कि रूसी वजीर खारजा क्या कह रहे हैं। The goals of this war regularly, but there is no proof, there is no evidence that Iran was developing nuclear weapons, and this was what's used as the justification behind unleashing this war. There is no evidence, and there is information from IAEA and from the American intelligence services that Iran did not manufacture nuclear weapons and did not have any plans to manufacture nuclear weapons. Well, ये रूसी वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि जिसके बाद ये ईरान, अमेरिका और नेतन्याहू का ये दावा उसमें सच हो कि ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बना रहा था। उन्होंने कहा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और IAEA ने भी यही कहा है कि ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार थे या जौहरी हथियार बना रहा है। अब जरा IAEA का जी नुमाइंदे का आपके पास पड़ा होगा शॉर्ट, वो सुनाइएगा। IAEA का एक शॉर्ट होगा और एटॉमिक एनर्जी हेड ने जो बात की है अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉच डॉग के सरबराह जी राफेल ग्रोसी हैं। उन्होंने कहा है, IAEA के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी दावों के बावजूद जौहरी हथियार बनाने के लिए कोई मरबूत ईरानी प्रोग्राम के शवाहद नहीं मिले। ये आ चुका है सामने। हम जो IAEA के हैं सरबराह राफेल ग्रोसी, उन्होंने ये दावा किया है। आपको मैं इसमें आपको दिखा भी देते हैं, उसका अक्स कम से कम ये दिखा देते हैं जी। ये आ गया जी सामने, अक्स उसका आ गया, ये है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, अमेरिकी दावे जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो इस तरीके से अब आते हैं साबिक सदर बिल क्लिंटन, वो क्या कह रहे हैं, उसको भी जरा सुन लीजिए। Long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. And I hope President Trump will do that. I hope anybody there will do that. We've got to stop. We've got to convince our friends in the Middle East that we'll stand with them and try to protect them. But choosing undeclared wars in which the primary victims are civilians who are not politically involved one way or the other, just want to live decent lives, is not a very good solution. Do I think that we have to try to stop Iran from having a nuclear weapon? I do. I tried at that, and we had some success. But we don't have to have all this outright, constant killing of civilians who can't defend themselves and they just want a chance to live. प्रेसिडेंट क्लिंटन थे जी, अमेरिका के साबिक सदर, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है, और सिविलियन आम शहरी जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। ये किसी भी सूरत में अच्छा इक़दाम नहीं है और इसको और अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और दूसरा ये जो शहरियों का और ख़ास तौर पर बच्चों का मामला है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ ने
یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ایران میں 165 بچے شہید کیے گئے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس کی اس کے پیچھے کون تھا اور یہ کیوں ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا یونیسیف کی طرف سے بھی ایک مطالبہ آ گیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یونیسیف نے بھی کہ جناب بچوں کو مارنا جو ہے وہ بند کیا جانا چاہیے اور بچوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ یہ